This is a jury production. Let's rock! Yeah. Kada buntag alarm magsigig tingog, mata pa lang murag kapoy nagyod. Kape upang andam lawas murag bugat, pero mosulod gihapon bisag di nagana. Si jeep na huna-huna, moundang na ko ugma, pero pag sweldo na mawag tang tanan problema. Sige gingon, resign na ako, pero hangtod karon na agihapon ko. Kapoy na kaayo, gusto na mo biyak, pero di rin ako nitubo, di rin ako tigulang. Sige gingon, last na ni, pero balik na sa tugma, dili gihapon free. Naniguang na lang ko sa opisina, ambot nga no di pa ko kalayasan nila. Kada meeting, pareho ra gihapon. Deadline ni moabot, walay pahulay karon. Boss, sige uksugo, overtime na sat, pero kung sweldo, murag kulang gihapon. Mga kauban, pareho na ko, sige reklamo, pero dili mo undang kay bisan kapoy na kaayo. Responsibilidad, pirmi ang labaw. Sige gingon, resign na ako, bro, hangtod karon na gihapon ko. Kapoy na kaayo, gusto na mo biyak, pero di rin ako nitubo, di rin ako tigulang. Sige gingon, last na ni, pero balik na sa dugma, dili gihapon free. Naniguang na lang ko sa opisina, ambot nga no di pa ko kalayasan ni nila. Tinuod ba niya kung damgo sa una, nga mahimong malipayon sa trabaho? Karon sige na lang kog laban, bisag kapoy na kahayo. Sige gingon, resign na ko, pero hangtod karon na gihapon ko. Kapoy na kaayo, gusto na mo biyak, pero di rin ako nitubo, di rin ako tigulang. Sige gingon, last na ni, pero balik na sa dugma, dili gihapon free. Naniguang na lang ko sa opisina, ambon nga no di pa ko kalayasan ni nila. Kasi na ako gihapon giingon, pero ugma mo sulod na sad ko karon kay bisan